Maman? Oui, Est-ce que tu peux me prendre en photo, s'il te plaît? oui, j'arrive. Alors, c'est pas compliqué, hein. T'appuies juste sur le rond au milieu. Ce rond-là, hein. Bah ouais, ce rond-là. On n'a pas d'autre, en fait. Ok. Ouais, bon, tiens, je te le donne. Et on va prendre des photos dehors, hein. J'appuie, hein. Waouh. Bon, je crois que j'en ai fait plein, là. Vas-y, fais voir. Alors... Alors, elles sont bien les photos? Je savais que j'aurais dû faire photographe. Tu connais déjà le principe du Starbucks ou pas? Bien sûr, je connais. Tu prends ta mère pour une pommeuse ou quoi? Ça va, je suis moins juste. Bonjour. 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 Vous avez choisi? Je t'en prie. Alors, pour moi, ce sera un Peking plus Ice Chicken Espresso Brown Sugar à 20, s'il vous plaît. D'accord. En quelle taille? 22. Très bien. J'ai réservé les places. D'accord, mais Et pour vous, madame? pour moi, ça sera... Oui. un café, s'il vous plaît. Alors, on a le café laité, le café filtre glacé. Vous faites un expresso? Bien sûr. On a l'expresso macchiato, l'expresso con pala, ou alors l'expresso simple. Simple. Un expresso simple, s'il vous plaît. D'accord. Et vous vous appelez comment? Pardon? Votre prénom? Franchement, vous me gênez, là. Je suis mariée depuis 40 ans. Pas que ça me fait pas plaisir, mais mon cœur est déjà pris. Désolée. Au revoir. Non, mais... Allez, j'ai une douche. Maman. Il me faudrait du carton pour l'école demain matin. Bon, bah sinon, si on va pas, c'est pas grave, hein. Je demanderai à Chloé. Bon, je retourne me coucher. Et dans ta chambre! Tu vas voir, je vais le rater, celui-là! Je m'en suis posé! Non, c'est une bête, c'est tout formidable! C'est quoi ce remix? Bah, c'est juste la musique originale. Alors, je savais que bien gagner sa vie en France, c'était mal vu, mais alors bien gagner sa vie en étant jeune en France, t'es foutu. J'étais à bord de mon véhicule qui ressemble à ceci, donc oui, complètement bling bling, tape à l'œil, je le reconnais, mais j'en avais rien à faire, c'était mon rêve d'avoir une belle voiture. Donc dès que l'occasion s'est présentée, j'ai pris l'occasion comme ça et je lui ai dit, tu me donnes cette voiture? Bref, je roule et là, qui voit la douane. J'arrive à leur niveau et là, je suis en mode, ok Adèle, il faut pas que t'aies l'air suspect, parce que c'est en te disant ça que t'es le plus suspect, et du coup, qu'est-ce que je fais? Je les fixe, comme as. Suspect de fou. Il me fait signe de m'arrêter, je m'arrête, il frappe à ma vitre. La première chose qu'il me dit, c'est quoi? Quand on vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. D'accord. Je sors de la voiture, son collègue vient me voir, il me dit sortez-moi ci, sortez-moi ça, le sac sur le capot de la voiture est bête. Pendant ce temps, il y avait son collègue méchant qui fouillait mon coffre, lançant de temps en temps des petits Scarface comme ça. Et là, il commence avec ses questions de type c'est votre voiture ou celle de vos parents? Et c'est là où je commence à me justifier, c'est là où c'est pas normal. En mode, bah c'est ma voiture mais c'est un leasing, je l'ai pas acheté, hein. Pourquoi tu dis ça, meuf? Et après, les questions bateau. Vous faites quoi dans la vie? Ah, mais ça gagne bien, ça, apparemment. Bah oui, je vois ça, vu que vous roulez dans une grosse voiture. Que ça. Et sur le moment, je me sentais pas à ma place. J'étais en mode, bah, je mérite pas ça. J'avais l'impression de pas mériter ce que j'avais. Bref, il me laisse repartir. Et genre, vraiment, le méchant, là, celui qui m'a parlé mal au début, il me dit, vous avez de la chance. Ah bah merde, musique!
Donc voilà, donc ça fera 36,50 €, vous aurez une proposition de don pour sauver les chiens. Vous avez mis non? Non. Enfin, oui. Oui, vous avez mis non, je ne veux pas sauver de chien. Je sais pas. Mais c'est parce que vous aimez pas les chiens. Si, j'aime beaucoup les chiens. C'est un animal qui est adorable. Mais vous voulez quand même pas les sauver. Bah si je peux les sauver quand même, je vais les sauver. Bah pourquoi vous avez mis non dans ce cas-là? Parce que je... Bah non, mais mettez oui. Bah oui, c'est plus logique. Bah oui, c'est plus logique. D'accord. Ah, je vous jure. Attends, moi j'ai oublié mes affaires de sport, donc je ferai pas sport. Waouh, mais t'as trop de chance, Adèle. Excusez-moi, madame. J'ai oublié mes affaires de sport. Oh, mais c'est pas un souci, ça, Adèle, je vais t'en prêter des affaires. Ah bon? Suis-moi donc. Voyons voir. Tiens, il y a déjà ce petit t-shirt rouge. Oh bah c'est super ça, madame. Il est pas très propre, mais ça fera l'affaire. Merci beaucoup. Tiens, le jogging. Ah mais madame, j'ai pas de chaussures, je suis née en tongs aujourd'hui. Oh, pas de souci, regarde les jolies chaussures vertes là-bas. Oh mon pitié. Wesh. J'en ai marre. Je me casse de cette maison pourrie. Je vais aller chez Lila. Au moins, là-bas, on va faire tout ce qu'on veut pour manger des chocolats. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prépare mes affaires pour demain. On mange. Adèle, t'as reçu un message de Jack qui te dit envoie-moi une photo de toi sans rire. Est-ce que tu crois? Y'a rien. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi? Je pars en mission. En mission? Je peux pas t'en parler, c'est top secret. Ok, oui. Ça concerne quoi? Un document que la CIA m'a remis concernant un vaisseau russe. Mais du coup, si tu me le dis, c'est que c'est pas top secret. Oh la poulette. Mais je me suis tenue un secret, moi aussi. Sérieusement, t'as regardé Totem sur Prime Vidéo, non? Comment tu sais? Tu m'espionnes? Tu fais partie du KGB? Bah non, mais tu me parles d'espionnage du KGB, donc t'as forcément regardé Totem. Oh, t'es perspicace, ma fille. Tu devrais postuler en tant qu'espionne. C'est quoi cette histoire de quart d'heure de folie? C'est rien, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine. C'est trop rigolo. Une légende urbaine, vraiment? Oui, bah, c'était pas moi. C'est un montage. Eh, regarde, on voit mon cul. Je continue? Ok. Regarde, je réussis à attraper ma queue. T'as vu? J'aimerais bien pouvoir attraper ta queue comme ça aussi. Ok. J'avoue, des fois, je suis un peu foufou. Voilà. Mais c'est pas ma... C'est de la mienne, peut-être. Bah, justement. Oui. N'importe quoi. Si. Et pourquoi? C'est parce qu'on joue pas assez. Oh. Tu vois, là, par exemple, je m'ennuie. Alors, je me gratte. Mais bon, au bout d'un moment, c'est chiant. Alors, le quart d'heure de folie, là, comme tu dis, bah c'est quand j'évacue mon stress de quand je suis hypostimulé. Ce que vous voyez sur TikTok. Mais en réalité, ça se passe plutôt comme ça. Wouh! J'adore cette musique! Ta gueule! Maman! On fait un cache-cache!
D'accord, ma petite pupuce. Tu comptes jusqu'à 10, hein? D'accord, jusqu'à 10. 1, 2, 5, 6, 10, j'arrive! J'espère que t'es bien caché. Maman va te trouver. Est-ce qu'elles sont encore planquées, c'est abruti? C'est une blague. Je me demande où tu es caché. Tiens, tiens, tiens. Tu dois avoir une sacrée cachette, ma petite pupuce. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Elle est trop conne. J'ai une question. J'arrive. Dis-moi tout. Je comprends pas l'exercice 3. Madame, 2 petites minutes, Adèle. T'as besoin de quelque chose, Adèle? Non, rien. T'es sûre, hein? Oui, je suis sûre. Si t'as la moindre question, n'hésite pas. Je préfère ça pour ma-même, non? Tu vas déranger tout le monde pendant le contrôle. Sylvie, tu crois qu'il y a une réunion là dans la salle numéro 2? Les lumières sont éteintes, je pense qu'il y a personne, hein? Pourquoi? Je reviens. Voyons voir ce dossier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est mes chaussures? Bonjour. Madame Si, n'allez pas dans cette salle. Tu me diras tout à l'heure, d'accord? Mais... Eh ben bon sang, fallait que ça sorte, hein? Bonjour, madame la directrice, monsieur le préfet. J'interromps peut-être quelque chose? Légèrement, oui. Eh ben désolée, je m'éclipse. Si je peux me permettre quelque chose, la prochaine fois, essayez d'allumer la lumière. Ça permettra de savoir que la salle est occupée. Bonne réunion et surtout bon courage pour l'odeur. Heart's been broken too many times. I don't know what to believe. Because at this point, I'm strong and I'm an independent person because you don't think about a purpose. You don't think you're the wrong person because I'm okay, so get out of my life. Adèle! Viens m'aider à descendre les cours, s'il te plaît! J'arrive. Coucou maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens à l'instant de faire un tour sur Pronote et je vois que tu ne te mènes pas à 100% dans ton travail, Adèle. Bah si, pourtant je m'investis à 100%. Ah bon? Le lundi, je suis à 10%. Le mardi, je suis à 28%. Le mercredi, je suis à 24%. Le jeudi, à 20%. Et le vendredi, à 18%. T'avais bien 20%, non? Tu me prends pour une débile? Non, ça fait pas 20%. Pourtant, quand on convainc... Tu vas dans ta chambre! Maman, t'aurais pas vu mon téléphone?
Tu fais quoi avec mon téléphone? Dis-moi pas que t'es en train de faire un TikTok. Sur mon compte? Rends-moi mon téléphone. Tu vas me rendre mon téléphone! Adèle! Quoi? Viens voir, j'ai quelque chose à te dire! Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi qu'Amazon Prime m'a contacté pour faire le doublage de la voix de la mère dans la série Malcolm. Non. Tu ne me crois pas? Eh ben, installe-toi et regarde. Fais voir. Toc tac! Où est-ce que vous avez mis le truc? Quel truc? Ne joue pas l'innocent, je parle de la serpillière. Maman, j'essaie d'étudier. Ah! Je vais juste faire un petit tour dans votre chambre et voir si vous l'avez pas quelque chose tiroir. Maman, on t'a dit qu'on n'avait rien fait. Bien sûr, je vous crois. Mais n'auriez-vous pas caché ma serpillière derrière vos rideaux? Attention! François, je te présente Adèle, ma fille. Bonjour. Ah non, chez nous c'est 4. Ah, Ça, c'est Marguerite, la fille de Françoise. d'accord, mais bonjour. Ah non, je suis née dans le Cantal. Dans le Cantal, c'est 3. Ah, très bien. Là, il y a Jacqueline, la maman de Françoise. Eh ben, enchantée. On va éviter avec le Covid. Très bien. Ensuite, il y a Sophie, la cousine de Françoise. Vous faites la bise? Chez moi, c'est 2. Ah bah c'est parfait. Quel côté? Oh, on va pas arriver à se mettre d'accord, hein. Et Cathy, la sœur de Sophie. Bonjour Cathy. Ah non, dans le Finistère, c'est 1. Ah, je ne connaissais pas, très bien. We go, hey, clap out with a truck, huh, get into it, yeah. If you go to church, that's a get. Oh, c'est dur de commencer tôt, hein. Ça ne va pas? Ils ont encore demandé ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Tout le monde sait sauf moi, maman. Je suis vraiment perdue. De 1, j'aime pas l'école, et en plus de ça, j'aime pas ce que j'étudie. Tu as regardé pour les PID? Les quoi? Les PID, c'est un reportage que j'ai vu dernièrement et je voulais t'en parler. C'est un dispositif d'accompagnement qui aide les jeunes comme toi à trouver leur voie. Mais il y a que des garçons là-bas, j'ai l'impression. Eh bien, tu te trompes, il y a aussi des filles. Ah bon? Dans les centres EPID, tu as des personnes qui t'accompagnent et qui t'aident dans tes projets professionnels. Tu peux faire du sport, des activités éco-citoyennes, tu apprends les codes de la vie en entreprise avec des stages à la clé, et tout ça dans un cadre de vie. Je crois que je vais aller me renseigner. Bonjour. Bonjour! Bienvenue à l'EPID, moi c'est Alice. Oh, je suis trop contente de voir une fille, j'avais peur qu'il y ait que des garçons. Non du tout, il y a des filles et on est vraiment solidaires ici. En tout cas, tu vas adorer l'EPID. Personnellement, c'est la meilleure décision de ma vie. Excusez-moi. Il est parti comme un ninja. Adèle! Quoi? Regarde ce que je t'ai préparé. Tiens, goûte-moi ça. Oh, trop cool, merci. Franchement, c'était super bon. Ah, t'as bien aimé? Je croyais que t'aimais pas les concombres. Mon plan diabolique a fonctionné. Mais attention!
j'ai pas fait de cauchemar. En fait, j'ai oublié de préparer mon sac de piscine pour demain. Tu me réveilles pour ton sac de piscine à 3h du matin alors que j'étais en plein rêve. Non mais c'est pas... Retourne te coucher, on le fera demain matin. Fais tes gosses, hein. Parce qu'en fait, on a oublié d'acheter le bonnet de bain. Pardon? Comme il est obligatoire. Clara, Présente! Benjamin, Régent, Adèle. Présente! Non. Oui. J'ai loupé mon bus. Mais c'est pas ma faute, c'est lui, il était en avance. Je t'emmène, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman? Non, c'est pas vrai. Maman? Mais qui ça? Maman? Tu vois pas que je suis au téléphone, Adèle? Bah, j'ai un train, je vais lui montrer. Oui, mais tu montreras plus tard. Maman! Maman! Ah non, mais c'est une super nouvelle, hein? Ah, mais c'est formidable, hein? D'accord. Et lui, comment il a réagi par rapport à ça? Maman! Oui, c'est comme dans le magasin l'autre jour. T'as fini de me suivre? Mais je lui montrerai un truc. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je dis que je suis au téléphone? Je suis au téléphone. Non, donc tu vas attendre, c'est clair? Hein? Non, non, c'est Adèle qui me parle. Non, non, t'inquiète pas, elle peut attendre. Non, non, y a pas de souci. De toute façon, j'ai toujours su que j'ai jamais été aimée. Bon, Monique, je te rappelle. Oui. Bon, montre-moi ton truc, Adèle. Regarde. Ah, ça, je le mets en place. Attends, j'ai raté. Ah non, mais j'y arrive plus. Je retourne dans ma chambre, je vais m'entraîner. Ah non, 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 t'as pas besoin. C'est super celui-ci, Adèle. Si, je reviens te montrer après. Oui, 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 oui. Non mais je rêve. Tu reprends mon personnage patanouche maintenant. Et tu pètes dans mon pull. Je suis stressée. Wait, renegade, 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 renegade. Woo! Da, da, do! Woo! Woo! Ha! Boom, 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 boom. Ah, t'as Clara qui t'appelle. Pourquoi tu réponds pas? Non, bah, c'est Clara, hein. Elle me rappellera. Ah bon, d'accord. Bah, elle te ra... Mais pourquoi tu réponds pas? C'est peut-être urgent. Mais non, c'est pas urgent. Au pire, elle me laissera un message. Bah bonjour l'amitié, là. Bon, cette fois-ci, tu réponds. Adèle, il faut que je te dise un truc super urgent. Clara, je suis en voiture avec ma mère et t'es en haut-parleur. Ouais, non, finalement, c'est pas si urgent que ça. Bon, bah, tu me rappelles quand t'es chez toi, hein? Oui, d'accord. Allez, À tout de suite. au revoir. Ouais. Adèle!
vite là. Qu'est-ce qu'il y a là? J'étais en train de trier tes affaires quand soudain je trouve ce livre. J'ouvre ce livre. Oh, un papier dedans, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, ouvre-le, ça va peut-être te rappeler des souvenirs. C'était mon serment de physique chimie. Je l'avais caché dans ce livre extrêmement pas tout trop. Ah, et donc ça te fait rire. Bah non, mais ce qui me fait rire, c'est que c'était il y a 10 ans. Et j'avais complètement oublié. Tu m'avais pas dit que t'avais un contrôle, Adèle? On n'avait pas révisé ce contrôle ensemble, Adèle? Je sais plus si on l'avait révisé ensemble. Moi, c'était il y a 10 ans, maman. Tu vas quand même pas me fâcher pour ça. Je ne veux rien savoir. Tu files dans ta chambre. J'habite plus ici, hein. Tu files dans ton ancienne chambre. J'en reviens pas. Ouais, moi, de toute façon, je suis une zinzin. J'ai même pas fait mes exos. Ah non, mais de toute façon, toi, t'es trop une zinzin. J'en ai rien à foutre. Donc je disais, oui, entrez. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Adèle a oublié son goûter. Oh, bien sûr, pas de soucis, allez-y. Merci. Bah, qu'est-ce que tu fais sous la table, petite coquine? Coucou, maman. Qui c'est qui a oublié son bon goûter? C'est ma petite pupuse. Ah, t'es gentil, ça. Merci. Merci qui? Merci, maman. Maman quoi? Merci, maman d'amour. Ça, c'est ma petite pupuse. Allez, bisous. Pourquoi il prend une règle? Il n'y a pas besoin de règle. Si. Trop bien. Maman? Oui. Tu vas faire un fondant au chocolat? Non, pourquoi? Bah pourquoi y a ça? C'est la nouvelle coque dernier cri. Ta coque dernier cri? Ah oui, madame. Dernier cri. Mais tu doutes bien que c'est une boîte de gâteaux quand même à la base. C'est une boîte de gâteau. T'es juste jalouse. T'as le seum. Ah, comment tu pues le seum. Je n'ai qu'une chose à te dire, Adèle. Réalise tes rêves. Réaliser mes rêves? Oui. Et tu peux m'aider à les réaliser? Adèle, je suis ta mère. Je suis là pour ça. Dans ce cas-là, emmène-moi quelque part. Nous allons réaliser. Suivant. Bonjour. Je vais vous prendre 2 saucisses de Montbéliard, s'il vous plaît. Adèle, je peux savoir ce que tu es en train de faire? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, tu m'as dit de réaliser mes rêves. Quel rapport avec les saucisses de Montbéliard, là? Je rêvais de ça cette nuit. Je te préviens, c'est la dernière fois que tu loupes ton bus. আমাদের হাতে একটি চিঠি চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বায়তুল আশেকিন মসজিদ শনি রাখা ঢাকা থেকে
ও বাবা, একটি চিঠিতে তো অনেক প্রশ্ন, প্রায় 37টি প্রশ্ন। আমরা ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার 14 নম্বর প্রশ্নে লিখেছেন, ফরজ গোসলে কি কানের নাকের গয়না একটু নেড়ে দিতে হয় যাতে পানি পৌঁছে? না, পানি পৌঁছার জন্য নাড়তে হয় না, পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। পানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দিলেই পানি যেখানে যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে পানি পরিপূর্ণরূপে ঢালতে হবে। ইফাদাতুল মা এর কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে, থুম্মা ইউফিদু সালাস মাররাত, 3 বার অথবা সালাস হাসায়াত, মানে 3 বার পরিপূর্ণরূপে কী করে পানি ঢেলে দিবে। তো পানি যদি 3 বার ঢেলে দেন তাহলে কোনোভাবে পানি না পৌঁছে পারে না। এরপরে আপনি হাত দিয়ে সেটাকে চেষ্টা করবেন, যেখানে যেখানে মানে হাত দিয়ে মলা, এটাকে মলা বলা হয় থাকে, অথবা হাত দিয়ে আপনি মানে হাত বুলিয়ে নেবেন, হাত বুলিয়ে নেবেন প্রত্যেকটি অঙ্গে, যাতে করে পানি পৌঁছেছে নিশ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এর জন্য মানে এগুলো নাড়তে হবে বা খুলতে হবে, এটি সুন্নাহসম্মত আমল প্রমাণিত হয়নি, বরং পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। জি। আরও লিখেছেন, যাতে সারা শরীরে পানি পৌঁছে তাই কি উরু, রান, নিতম্ব এগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যাবে ফরজ গোসলে? হ্যাঁ, হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যদি নিশ্চিত হওয়া, পানি তো পৌঁছে যাবে, পানি পৌঁছে যাবে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই। যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় পরিপূর্ণরূপে তাহলে পানি পৌঁছে যাবে, তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। আর এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা গোসল করে থাকি, গোসল করার সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকেই সাবান ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে অন্যান্য কিছু ব্যবহার করেন এবং শরীরে মানে ঘষে যাতে করে পরিচ্ছন্ন হয় সেটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার পরে তো পানি পৌঁছানোর বিষয় আসে না, এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। জি। আরও লিখেছেন, এটা কি সহি যে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার ও শিরক না করাকে তাওহীদ বলে? হ্যাঁ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, তবে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, শুধু শব্দটি নেই। মানে ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একক অদ্বিতীয় এবং লা শরীক মনে করা, এটা তাওহীদের একটি সংজ্ঞা। এটা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা, এটা তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা। এবং শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আত-তামিমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাটি তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা। কারণ হচ্ছে তাওহীদটা মূলত তাওহীদ বলতে যেটা মানে প্রায়োগিক দিক থেকে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। তাই তাওহীদুল ইবাদার সংজ্ঞাটা শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত, এগুলো মূলত তাওহীদের পার্ট। তিনি এই সংজ্ঞার মধ্যে এই জন্য উল্লেখ করেন না যেহেতু তাওহীদের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। অবশ্যই রুবুবিয়ত এবং আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণ তাওহীদ হবে না।
শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সলাতেই তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ব্যাপারে কী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মিসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মিসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মিসওয়াকের ফজিলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রাব। আস-সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রাব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মিসওয়াকের ফজিলত মূলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মিসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সালাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সালাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে, তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না, যে কোনো সময়। জি।
ओ मेरी जानू मेरे पास ही रहना, पास ही रहना। मेरे दिल में ही रहना, पास ही रहना, ओ मेरी जिंदगी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस गया। पिटाई होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो देखो देखो, अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा एक नाम तो है ही, है भी। क्या 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 नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं, और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ, मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तल्ला में रहता हूँ और ये नीचे तल्ला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी सर मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोलना घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो। ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ।